Hello guys, welcome back to my channel. For those who are new in my channel, my name is Dre. This is Lily, Hannah baby, yung kanyang cousin, and Matt is busy right now. So ito na nga, meron na naman na isa sa ating followers sa amin. Akala niya sa kanya to. Ang saya-saya niya. Sit down, sit down. Sit down. Oh, dalawa talaga sila. Aray, aray, aray. Guys, welcome back to our channel. Giluok naman ako na. Nag-iuok pa na sila guys. Nag-ano sila kung sino yung manalo. Sila yung may-ari nito. Sit down! Okay! Sit down! Sit down! Sit down! Ang hirap naman, maraming bata, no? Kaya wag masyadong, anak ng anak. Kung wala kang, ay kakabayad sa yaya. Ow! 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 Mahulog! Ow! Akong hair! My goodness, ang hirap. Juta mo man anil. Hey, Hana! Hana, dito ra lingkod. Na, nagbakad din nga. Hana, you sit down so we can open. Mag-open siya. Do you want to open the package? So, sit down properly. Behave. So we can open the package. Is it okay? Okay, let's open there. Oh, let's go to the Outside. Anita, mugate? Jadi, fragile magani ko na oh. Durbila. Okay, sit down. Okay, sit down, Hana, kay mga kwanta. You want to open? Do you want to check what is inside? Okay. 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 Guys, ngayon ako naka-vlog. Hapon na dito. Ngayon ako nakapag... Sit down, Hana. Sit down, May. Lingkod. Okay. Kaya nga, kasi nga, busy namin ngayon. Ang dami naming mga meeting. So, pagdating nga namin is tamang-tama din, dumati din yung delivery girl. Otro po ne. Apel po just kuan. Stress. Sige, Nana. Wat-huwat ra mo mga sinakpan. Okay, Nana. So, tamang-tama, galing kami sa shop. And then, hindi pa talaga kami naka-breakfast. Alas 5 na yung breakfast ko. Dinner na at saka breakfast. At dumating din to. Hindi pa ako tapos kumain. But dumating na nga to at baka laruan to para sa mga bata. So para naman laruan nila, no? Kasi ilang mga nang kapanigan ng mata. Tanawar ko na yung kana duwain mo na duwain. Tanawar ko na yan, tanawa di na dyan mawala yung mata sa kuan. Si Mother at saka si Doy kakarating lang. Galing yan sila sa construction site. So, anong napala nyo doon? Ha? Anong napala nyo sa construction site? So, before pala natin i-open, no? Salamat ng marami sa nagbigay nito. It's unknown. Hindi nilagay yung pangalan. But, I think it's for the kids kasi nakikita ko na si Spider-Man. Ang usa dito. Mati! You have something here. Come on, you need to say thank you first before you can receive it. Turn it off. Come. You say thank you first. Thank you. No. You sit down. You sit down and look to them. Say thank you sa pasalubong. Thank you sa pasalubong. Ate. Ato rito, salamat kaayo. Samalat kaayo. Samalat. Samalat. Salamat guys sa mga nagbigay. Oh no, there's a lot of Spider-Man. Tama ako. A lot of Spider-Man. I can now. Wait, one at a time. Wow. I think this is for Lily's birthday. And this is my This is Spider. for Kuya Man. Wow, look at that. Mama. Wait lang. Spider-Man, a lot of Spider-Man. Share it with Hannah, okay? Share it. Oh, ang daming Spider-Man. Iba-iba yung oh. Wow, thank you so much.
Ang kay Lily, wala na. Gusto nila yung Spider-Man, oh. Yung dalawang babae, ayaw yung mga ganito. Wow! Eh, one at a time. One at a time. Sit. Sit. Sit down mo. Kalisod ng mga bataan. Eh, Wow, mine. sit. One at a time. Mama, what I check? Look at my new birthday. New birthday. Lipay ka siya. Si thank you. Thank you, Saoy. Thank you. Thank you, Agnes, for my box. It's not Agnes. It's Ate, our follower. Thank you to all our followers. Thank you so Thank you much. to all for Look at it there. Hindi na siya masturya. Oh, thank you nagka-watching na siya. to our follower. Lipay guys sila guys. Thank you. Thank you kaayo. So another, one at a time. Good. Excited. Good. I think Hana, ari ka rin ko. Dari Hana. kay Lina. Hana, iyahan ang ibanguan. Lina? Ate Lina? Murag. Balete. Si Ate Lena. Yeah. So, Ate Lena, thank you so much kung galing man sa iyo to. And, ang saya-saya ng inaanak ko mo ate, oh. Lahat na lang Spider-Man. Kinuha na ni Hana yung mga Spider-Man niya. Binalik na naman. O, sit down, Hana. Kaya pagkita imong lubot down. diha. O, diri, napa, oh. Unsaon man ni ron. Lagay na ito instruction. O, niya na lang ni. Basta kay na Spider-Man nga mo. Skate siya. La, lingkod la. Nara imula, oh. Nakay kuan. Nyara, usa-usa lang. O niya. Napay. Wow. Wow. I think this is for Mati. Yeah. Ikuan si No, Lily. Mama, this is for Lihok-lihok po my diha, cameraman. basketball. Mama, this is for my basketball. Oo, imo na lang tanan. Mama, basketball is that. Wow. Mama, Yes. this is Dindog na. basketball. Yes, for Dindog na siya kay mo. Wow. Very nice. Lo, iyahabot ko no. Asama ko na iya. So, thank you so much. Nasa jersey na si Mati. Thank you, Ate. And it's not yet done. There's still another one. Oh, wait sa Hana. One at a time. Napay usa. Another set. Wow. Oh, mine. You need to say thank you, dear. Thank you. Wow, ma. Ang iyaha ko nung asa. Kaluoy, bod. Lah. Uy, hindi na siya kapaabot to. Yan na yung gikuha. Lipay kayo siya. I-record po riyang naman. Oh, this is for you, I guess. Hello. Wow. Grandma loves me to the moon and back. Thank you. Say thank you. Say thank you. Say thank you. Thank you, Lily. Oh, duwa isa niyo kay dili pa man mudura si Lily. Unya na. So meron siyang may paganto siya, guys. Ay ayaw gubahan na. Way paganto ihatag yan nagipang langkat. May paganto siya. Ang haba, I mean hindi pang 4-year-old to siya, tamang-tama para puhon. Meron na si Lily pang pang malakihan. And then, here's another one. Hala, mga malalaki siya. Eta, laka cute. Kani, igo ni kay Lily. Lily, come on. You need to chat. You want? Okay, come. Mga sangit na sa mga abubot. Kani, burakdat. Sige lang, kasi naigamay dali. Kani, oy, ka-excited ba aning bata? Grabe na ged. Mura ka nakagkuan, oh. Wow. Pangita dito uyab na. Ay. Pangita nag-uyab. Ingnan si Tito. Can you be my dates? Ingnan si Tito. Wow! Wow! Ato dito ko sa... Yan na pong... Ay! Ang ganda. Pero gusto niya na namang palitan. So, here's another one. Cameraman, are you ready? Yes. Anak po, di na. Kanang ikuan ba? Ayaw ra i-steady. Here's another one. Ayan. Ala ka cute. Yan na po yung isuot. Tanan na lang isuot niya. Yes, I know. I look like daddy. Mama, look. Mama, look. Ah. Look. Hello, wow. And so far, good ah. Dali, hala. Wow. Ayaw sa pilihan. Sino ka? Limot kayo. Oh, another one is for Mati. I think kasya pa naman to sa kanya. 5 years old pero maliit sa kanya, guys.
Si Mati kasi malaki na kasi to siya. Like, 8 years old na yung kanyang size. Oh, wow! I think this is for Lily. Lily. Ah, Wow. ka-cute. Ka-cute. Upat ka buo. Thank you. Thank you, guys. Si Hana. Wala ka, Hana. Ari, Hana. O, tunga ta, Hana. O, pink. Usa ka pink. O, mo. Usa pod kay Lily. Thank you. Thank you, auntie. Wala naman. Mauro man tong gamay-gamay, Hana. Wala na. Duha ka buo kay Lily. Duha pod kay Kuan. Apa di ay udako man eh. Thank you, guys. Ako siya kitagaan. Okay ra mo? Kitagaan siya nakagusaw. Usa ra may Kuan. Gusto niya mandood mo kaya inyong hinatag na ako. Ako pong ipanghatag ha. But, share lang ni sila diri guys. Kung unsa gihatag ninyo na mo, i-share po na mo nila. Dili man ni sila hilig manguan, magdula og mga tidibir. Hilig sila ng mga tarak-tarak o unsa pa na ganahan ani usa. So, thank you so much guys sa sana unsa to gana kanang delay na ay thank you so much guys sa pahabol sa birthday at the same time sa pag-give kay Ma. Thank you so much and update you guys later.